नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, अक्सर व बेशतर साथी ये सवाल करते हैं कि इज़दिवाजी ज़िंदगी यानी मियाँ और बीवी की ज़िंदगी कैसे खुशगवार हो। तो याद रखें, आम तौर पर खुतबे निकाह में 3 आयात पढ़ना मसनून है, जो आम तौर पर काज़ी हज़रात और इसी तरह उलमा और निकाह खां खुतबे निकाह में पढ़ते हैं। हज़रत मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अपने खुतबात में फ़रमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फ़रमाया करते थे कि अगर इंसान थोड़ी देर के लिए सोचे कि अल्लाह के रसूल ने खुतबे निकाह के लिए इन 3 आयत का इंतखाब क्यों फ़रमाया। हालांकि अगर देखा जाए तो इन 3 आयतों के अंदर निकाह का ज़िक्र नहीं है। कुरान में बहुत सारी आयत ऐसे हैं जिसमें निकाह का ज़िक्र भी हैं, जिसमें निकाह के मुताल्लिक़ बयान भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल ने उन आयत का इंतखाब नहीं फ़रमाया, बल्कि इन 3 आयत का इंतखाब फ़रमाया। इसकी वजह क्या है? तो मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, इंसान जब सोचता है तो सोचने के बाद ये चीज़ सामने आती है कि इन 3 आयत के अंदर जो चीज़ क़द्र मुश्तरक है वो है तक़वा। चुनांचे आप देखें ना, पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आम तौर पर जो खुतबे निकाह में पढ़ा जाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए लोगो, अपने उस परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और फिर उसी जान से यानी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, फिर आगे फरमाते हैं वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, फिर उन दोनों के यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाहमी ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बहुत सारे मर्दों और औरतों को दुनिया में फैलाया। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी, और फिर तुम डरो अपने उस परवरदिगार से, तसाअलून बिही, जिसका नाम देकर तुम एक दूसरे से हुकूक तलब करते हो, वल अरहाम, और रिश्तेदारियों के बाहमी हुकूक से डरो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम पर निगहबान है। ये पहली आयत जो आम तौर पर खुतबे निकाह में पढ़ी जाती है। दूसरी आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जिस तरह उससे डरने का हक़ है इस तरह डरो कि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत न आ जाए मगर तुम मुसलमान हो, फरमानबरदार हो, मुती हो। तीसरी आयत जो आम तौर पर खुतबे निकाह में पढ़ी जाती है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए लोगो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात कहो, युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे अमाल की इस्लाह फरमाएंगे, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाएंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, अगर इन 3 आयतों पर गौर किया जाए, इस चीज़ को भी आप जानते हैं कि इज़दिवाजी ज़िंदगी के 3 मौक़े हैं, निकाह से पहले, निकाह के वक्त और निकाह के बाद। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने इन 3 आयतों को मुंतखब करके इन 3 आयतों का इंतखाब फरमाकर अल्लाह के रसूल ने मुझे और आपको बतला दिया कि अगर आप अपनी इज़दिवाजी ज़िंदगी को, बाहमी ताल्लुक़ को अपने बीवी के साथ यानी मियाँ बीवी की बाहमी ज़िंदगी को, इज़दिवाजी ताल्लुक़ को बेहतर बनाना चाहते हो, खुशगवार बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपने तक़वा इख्तियार करना होगा। आप गौर करें ना,
ان 3 آیتوں کے اندر جو چیز قدر مشترک ہے، پہلی آیت میں بھی تقوی کا ذکر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، دوسری آیت کے اندر بھی تقوی کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تیسری آیت کے اندر بھی تقوی کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو اللہ کے رسول نے ان 3 آیتوں کا انتخاب فرما کر مجھے اور آپ کو بتلا دیا کہ اگر آپ اپنی اس دیواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو، خوشگوار بنانا چاہتے ہو، اپنے بیوی کے ساتھ اب اچھا زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے تقوی اختیار کرنا ہوگا، آپ نے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محترم سامعین و ناظرین، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثلا کسی نے آپ کی حق تلفی کی، ہو سکتا ہے آپ پولیس چلے جائے، وہاں سے اپنا حق وصول کرے، کسی نے آپ کی حق تلفی کی، ہو سکتا ہے آپ عدالت چلے جائیں، آپ وہاں سے اپنا حق وصول کریں۔ لیکن محترم سامعین و ناظرین، میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، دنیا میں اس سے گہرا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس دیواجی زندگی کو بسر کرتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے نہ لا سکتے ہیں اور نہ بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کا شوہر ہمیشہ گھر پہ آتا ہے، منہ چھڑا کے بیٹھ جاتا ہے، باتیں نہیں کرتا۔ میں اس عورت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنا یہ حق پولیس میں جا کر وصول کر سکتی ہو؟ پولیس کے ذریعے آپ اپنا یہ حق لے سکتی ہو؟ عدالت کے ذریعے آپ اپنا یہ حق لے سکتی ہو کہ میرا شوہر گھر میں آنے کے بعد منہ چھڑا کے بیٹھ جاتا ہے، باتیں نہیں کرتا، زیادتی کرتا میرے ساتھ؟ اسی طرح بیوی اگر اس طرح ہو کہ شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر کی سنتی نہیں ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ اپنا یہ حق کہاں سے لے سکتے ہو؟ کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں آپ باہر بیان نہیں کر سکتے، نہ پولیس کے پاس جا سکتے ہو، نہ عدالت سے آپ اپنا یہ حق لے سکتے ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ اپنا یہ حق لینا چاہتے ہو اور لے سکتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے، وہ تقوی ہے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ نکاح کے لیے ان 3 آیتوں کو منتخب فرما کر، ان 3 آیتوں کو انتخاب فرما کر اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو بتلا دیا کہ اگر اس دیواجی زندگی خوشگوار کرنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔